بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه
وداعيا إلى الله وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. और जिस तरह मुझे हुक्म है कि साहब भी बैठ जाओ, लैट के हमारे गले में बाहर नहीं है, अल्लाह अकबर की लैट सलामत रखे। ऐसे वैसे ज़्यादा रूहानी तो हो गई है, आप मोहब्बत से बैठे। आज हम काम में अल्लाह पाक की हिकमत होती है, इसमें कोई हिकमत होगी बेहतरी होगी, मान लीजिए लाइट चलेगी। बहरहाल आखिर में मैं मियाँ साहब के कलाम की मुझे फरमाइश है तो मैं वो नशात पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना बोलता मियाँ साहब फरमाते ने आपको सुभान नारे तकबीर सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका। फलान साहब ने कहा जी बाबा साहब से कलाम तो शुरू करना है, उन्होंने फरमाइश पूरी कर लगा, बस इंशाअल्लाह मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा अपना कलाम। ऊंचिया नजर आको सुभान अल्लाह। हाँ टिल्ला के सारे कहो सुभान अल्लाह। दम नजर